4, we got to watch The Wizard of Oz together. You know, my favorite part of being a dad is the movies I get to watch. I love sharing. Apa Anda mengetahui bagian yang saya suka ketika menjadi seorang ayah adalah film yang dapat saya tonton. Favorite movies with my kids. And when my daughter was 4, we got to watch The Wizard of Oz together. Totally dominated her imagination. For months, her favorite character. Saya suka berbagi film kesukaan dengan anak saya dan anak saya saat itu berusia 4 tahun. Kami menonton film The Wizard of Oz bersama. Benar-benar mendominasi imajinasinya selama berbulan-bulan. Glinda, of course. Gave her a great excuse to wear a sparkly dress and carry a wand. But you know, you watch a movie enough times. Tokoh kesukaannya adalah Glinda, tentu saja, memberikan alasan yang bagus untuk memakai gaun, berkilau, dan membawa You tongkat. start to realize how unusual it is. Now, we live today and are raising our children in a kind of children's fantasy, spectacular industrial complex. But The Wizard of Oz. Anda tahu menonton film dengan waktu yang cukup, dan Anda mulai menyadari bagaimana itu tidak seperti biasa. Sekarang kita hidup di hari ini dan membesarkan anak-anak kita dalam kompleks industri spektakuler fantasi anak-anak. Oz stood alone. It did not start that trend. 40 years later was when the trend really caught on, with, interestingly, another movie that featured a metal guy and a furry guy rescuing a girl by dressing up as the enemy's guards. Do you know what I'm talking about? Tapi, The Wizard of Oz berdiri sendiri tidak memulai tren. 40 tahun yang lalu ketika tren sangat populer dengan menerbitkannya, film lain yang menampilkan pria metal dan pria berbulu menyelamatkan seorang gadis dengan berdandan sebagai penjaga musuh. Yeah. Now, there's a big difference between these two movies, a couple of really big differences between The Wizard of Oz and all the movies we watch today. One is there's very little violence in The Wizard of Oz. Sekarang perbedaan besar di antara film berikut beberapa perbedaan yang sangat besar antara The Wizard of Oz dan semua film yang kita tonton hari ini. Pertama adalah sangat sedikit kekerasan di Wizard of Oz. The monkeys are rather aggressive, as are the apple trees. But I think if The Wizard of Oz were made today, the wizard would say, Dorothy, you are the savior of Oz that the prophecy foretold. Use your magic slippers to defeat the computer-generated armies of the Wicked Witch. But that's not how it happens. Another thing that's really unique about The Wizard of Oz, to me, is that all of the most heroic Monyet lebih agresif sebagai pohon apel, tapi saya pikir jika The Wizard of Oz dibuat sekarang, penyihir akan lebih berkata, Dorothy, kamu adalah penyelamat untuk Oz, seperti yang diramalkan. Gunakan sandal ajaibmu untuk mengalahkan pasukan penyihir jahat yang dihasilkan komputer. Itu yang terjadi sekarang. Hal lain yang sangat unik and wise and even villainous characters are female. Now, I started to notice Hal lain yang sangat unik tentang The Wizard of Oz untuk saya adalah semua karakter yang paling heroik dan bijaksana, bahkan jahat, adalah seorang wanita. this when I actually showed Star Wars to my daughter, which was years later, and the situation was different. At that point, I also had a son. Sekarang saya melihat ini ketika saya sebenarnya mengenal
mengenalkan Star Wars pada putri saya, penyihir, beberapa tahun yang lalu, dan situasinya sangat berbeda. Pada saat itu, saya juga memiliki seorang putra. He was only 3 at the time. He was not invited to the screening. He is too young for that. But he was the second child, and Saat itu dia berusia 3 tahun, dia tidak diundang dalam layar tersebut karena dia terlalu muda. the level of supervision had plummeted. Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini rangkaian KTT My respected journalists, today ke-37 ASEAN dan KTT terkait lainnya telah mulai diselenggarakan secara virtual. Rangkaian KTT today sequence of 37th KTT ASEAN and another related KTT has started organized virtually. akan diselenggarakan sampai hari Minggu yang akan datang. Hari ini terdapat 7 The sequence of KTT will be held until Sunday next week. kegiatan dan pertemuan yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu opening ceremony, plenary session KTT ke-37 ASEAN. Today there are 7 activities and meetings who attend by the President of Indonesia. There is ceremony, plenary session, kemudian official release of the midterm review of ASEAN Community Vision 2025 Blueprint, 37th KTT ASEAN, and then official release of the midterm review of ASEAN Community Vision 2029, and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, serta launching of the ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies. Kemudian 23rd ASEAN and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and the launching of ASEAN Regional Research of Medical Supplies. ASEAN China Summit, 23rd ASEAN Japan Summit, 21st ASEAN ROK Summit, dan 17th ASEAN India Summit. Selain itu, telah diselenggarakan And then 23rd ASEAN Channel Summit, and then ASEAN Chapter Summit, 21 ASEAN ROK Summit, and 7th ASEAN Indian pula Summit. pertemuan ASEAN Women Leaders Summit. Saya mewakili Indonesia untuk pertemuan tersebut. Teman-teman, sebelum masuk ke masing-masing pertemuan,
Moreover, it has also been held Asian Women Leader Summit, and I as delegation of Indonesia for that sequence.